Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa lagi bersama kawan-kawan ummah dan akhwat angkatan yang ke-8 di pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang pertama. Kemarin kita berlatih tentang hamzatul wasli. Umuria, apa pengertian daripada hamzatul wasli, Om? Pengertian dari hamzah wasl apa? Umuria ada? Atau Ummu Rani Rahaini? Pengertian hamzatul wasli. Atau Ummu Hisham? Ustaz, Sawasol. Nah, Umuria. Hamzah wasl apa? hamzah wasal itu dibaca pada saat memulai. Hamzah yang Dulu dibaca saat memulai dan sambung tidak dibaca. ketika Sambung. di tengah kalimat tak dibaca. Suara hamzahnya hilang. Menunjuk hamzah wasl, hamzah yang dibaca hamzah saat di awal dan pada awal. saat di tengah, Di pada tengah saat tak dibaca. disambung, ya hamzah wasalnya hilang, Ustaz, tidak terbaca. Contohnya di awal dibaca Waladi wasl bin. bagus. Is dibaca kasrah i kan? Iya, na'am Ustaz. Dibaca i. Kalau di tengah ada waw nggak dibaca tuh. Was. Was dilanjut. Lanjut aja. Masuk Was. ke huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya. Was. Wasmul binti. Tidak dibaca. Wa ismul binti. Ya kan? Nah, Ustaz. Contohnya Om. Ismul waladi wasmul binti Zainab. Nama anak laki-laki itu Asal di awal kasroh is dan hamzah wasal di tengah langsung ke wasmu tanpa dibaca, Mas. artinya apa ini? Oh, namanya anak kecil itu Muhammad dan namanya anak perempuan itu Zainab. Bagus. Ulangi Om. Ismul waladi. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah, Ustadz. Dan ismu sebagai Ismu sebagai mutada, wahuwa mudof, al-waladi. al-waladi mudof ilahi, Muhammadun khobar, Bagus. Cukup. marfu'un bil dhammah. Bil dhammah. Syukran. Awan Muria. Ustadz. Awan Ustadz. Murani. Nama anak laki-laki itu Bilal. Dan anak perempuan itu Maryam. Ismul waladi Bilalun, wasmul binti Maryamu. Bagus. Khalid, Khadijah. Ismul waladi Khalidun, wasmul binti jadi Khadijatu. Bagus. Faisalun, Fatimah. Ismul waladi Faisalun, wasmul binti Fatimatu. Mas'udun, Sumayyah. Ismul waladi Mas'udun, wasmul binti Sumayyatu. Hashimun, Hafsatu. Ismul waladi Hashimun, wasmul binti Hafsatu. Hafsah. Hafsah. Bisa mu Rani?
Insyaallah Ustaz. Syukran. Afwan. Ummu Mu'adz. Apa, Ustaz? Ummu Mu'adz ada? Boleh baca? Nah, Masmul Imami. Mm. Apa nama imam Apa itu? nama imam itu? Atau siapa nama imam itu? Ya, siapa nama imam itu? Ini pun jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah. Betul. Tapi ma itu isim apa namanya? isim istifham. Istifham dimula ayat kan? Pertanyaan. Dia tak boleh jadi mubtada, dia menjadi khobar Khobar yang diawalkan. diawalkan sebagai khobarun. Khobarun apa namanya itu? Ini Om, layar tuh Muqaddam. khobarun Oh, muqaddam. khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Khobar diawalkan kan? Na'am, Ustaz. Lepasnya ismuka, lugatuka, mubtada. Mubtada muakhkhar. Mubtada muakhkhar. Tadi akhirkan. Bertanya ya. Na'am, Ustaz. Mau ya dengan Ummu Andi. Ummu Andi jawab. Ummu Mu'adz soalan masmul 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 imami. Ismul imami Mahmudun. Bagus. Terus Masmul imami. nomor 2 muadzin. Muadzin. Oh, Masmul muazzini. Ismul muazzini Mas'udun. Bagus, Mu Andi. Masmul Ismul khali Faisalu. Terus Mu'ad. Masmul muhandisi. Ismul muhandisi Ammarun. Masmul mudiri. Ismul mudiri Hashimun. Sahih. Masmul ammi. Ismul ammi Yasirun. Masmul rusuli. Oh, Masmul rasuli. Ismu rasuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gantian Ummu Andi. Wahid. Baik. Masmul Contoh. imami Ismul imami Muhammadun. Mahmudun. Mahmudun. Masmul muadzini Ismul muazzini Mas'udun. Masmul khali Ismul khali Faisalun. Bagus. Ismul muhandisi Masmul muhandisi Ismul muhandisi Ammarun. Masmul mudiri Ismul mudiri Hashimun. Masmul ammi
Ismul ammi Yasirun. Masmul rasuli. Ismur rasuli Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Mu Andi, Mu Mu'ad. Masmul imam. Kita ingin bertanya nama seseorang, gunakan ini. Masmul imam. Siapa nama imam itu? Ma isim apa, Mu Mu'ad? Ma isim Isim istifham wa huwa wa huwa khabar muqaddam. khabar muqaddam, di awal kan? Ya kan? Naam. Ismu berarti sebagai Ism mubtada mubtada wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Al-imami. Al-imami khabar wa huwa mudhafun ilaih. Bukan khobar. Khobar udah tadi mah. Ma kan khobar. Ya, naam Ustaz. Khobar mah. Khabar muqaddam. Khobar muqaddam. Ismu sebagai Ismu mudhaf. mubtada gitu. Mubtada. Ya, wa huwa mubtada wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Al-imami mudhafun. Al-imam mudhafun ilaih. Nah, gitu. Majrur bil kasrah. Bagus, Mu'ad. Andi, ma di awal isim. Isim istifham wa huwa khabar muqaddam. Ismu berarti Ismu sebagai mubtada. wa Mudhaf. huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Al-imami Sebagai mudhafun ilaih. ilaih. Majrur Majrur bil kasrah. Mana hamzah wasalnya, Om? Dibaca nggak di situ? Tidak. Ini dibaca kan? Langsung kan? Mas. Ini hamzah wasalnya tuh. Mau dibaca. Nah, Ustaz. Kalau di awal baru kan? Ismul. Dibaca kan? Ya. Ismul imami mas'udun. Syukran. Mau Apa Andi. Ustaz? Ukhtu Nur, ada? Bertanya dengan Ummu Nani ya. Ummu Nani jawab ya. Masmul imami. Bagus. Ismul imami Mahmudun. Bagus. Berikutnya. Masmul muazzini. Ismul muadzini Mas'udun. Masmul khali. Ismul khali Faisalun. Khal itu paman. Nama paman itu Faisal. Nama Masmul muhandisi. Ismul muhandisi Ammarun. Nama insinyur itu Ammar. Ammar. Masmul mudiri. Ismul mudiri Hashimun. Nama kepala sekolah itu Hasim. Hashim. Masmul ammi. Ismul ammi Yasirun. Ami juga paman dari pihak ayah, tapi nama paman itu adalah Yasir. Yasir. Masmul rasuli. Ismul rasuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gantian Ummu Nani bertanya. Masmul imami. Masmul imami Mahmudun. Masmul muadzini. Ismul muadzini Mas'udun. Masmul khali. Ismul khali Faisalun. Masmul muhandisi
Ismul muhandisi Ammarun. Masmul mudiri Ismul mudiri Hashimun. Masmul ammi Ismul ammi Yasirun. Masmur rasuli Ismul rasuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Salam. Kemudian ini ma di awal isim apa namanya Isim istifham wa huwa khabarun. wa khabar muqaddam Nah, khabar yang yang di awal. diawalkan, dimajukan, muqaddamun. Nah, berarti ismunya sebagai Mubtada muakhirun. Mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan atau muakhirun, diakhirkan. Wa huwa mudhaf. Mubtada muakhirun wa huwa mudhaf. Al-imami. Mudhafun ilaih majrul bil kasrah. Nah, gitu. Uktun Nur, ma ismu. Ma ismu istifham wa huwa khabarun muqaddam. Ismu Ismu mubtada marfu bi dhamma wa huwa mudhaf. wa mudhaf. Al-imami. Al-imami sebagai mudhafun ilaih Majrur bil kasrah. kasrah. Syukran. Uktun Nur, bagus. Jasmine, ada Jasmine. Jasmine ada? Ustaz. Dengan Uktun Nabila berdua ya. Ustaz. Jasmine bertanya, Masmul imami. Ismul imami Mahmudun. Bagus. Jasmine, Masmul muadzini. Ismul muadzini Mas'udun. Terus, Jasmine. Masmul Khalidi. Bagus. Ismul Khali Faisalun. Ismul muhandisin. Gitu bilang. Muhandisi. Ismul muhandisi Ammarun. Masmul mudiri. Ismul mudiri Hashimun. Masmul Ammi. Ismul ammi Yasirun. Bagus. Masmul rasuli. Ismu rasuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Gantian. Waktu Nabila bertanya, Jasmine menjawab ya. Masmul imami. Ismul imami Mahmudun. Bagus. Muazzin. Masmul muadzini. Ismul muadzini Mas'udun. Masmul khali. Ismul khali Faisalun. Masmul muhandisi. Ismul muhandisi Ammarun. Masmul mudiri. Ismul mudiri Hashimun. Simun. Bagus. Masmul ammi.
Ismul ambi Yasirun. Naam. Masmur rasuli Ismur rasuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabila, ma isim? Tu Nabila ada? Isim Saya. apa namanya? Isim istifham isim istifham wa huwa khabarun. wa khobar muqaddam wa huwa khobarun muqaddamun. Ismu berarti Ismun mubtadaun wa huwa mudhafun al-imami. mubtadaun muakhirun. Al-imami mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Nah, ulangi sendiri. Ma ismu? Ma ismul istifham Bagus. istifham wa huwa khobar muqaddam. Ismu Ismun mubtada muakhar wa huwa mudhafun. al-imami. Al-imami mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Bagus tu Nabila. Jasmine, ma isim? Khobar Isim. muqaddam. Kita sebutkan dulu isim istifham. Isim istifham. Wa Khobar huwa khabar. wa huwa khobar muqaddamun. Berarti ismu mubtada'un. Mubtadaun. Mubtada. Ismu mubtada Wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Al-imami mudhafun. Al-imami mudhafun ilaih. Majrurun. Majrurun bidomah. Bil kasrah. Kasrah. Mi kasrah kan? Iya Ustaz. Pintar Jasmine. Ulangi. Ma ismu? Ismu Istifham. istifham wa huwa khobar muqaddamun. Ismu mubtada'un. Mubtadaun majrurun bil kasrah. Mubtada wa huwa mudhaf. Mubtada wa huwa mudhaf. Al-imami mudhafun. Mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Bagus Nabila. Syukran. Berikutnya ada Ummu Isti. Ustaz. Sekarang Ibnu ya. Tadi ismu kan? Ibnu, ya. Sekarang hamzah wasalnya pada kata Ibnu. Nah, Ustaz. Tadi pada kata Ismu. Nama. Kalau Ibnu Putra. Anak, ya. Laki-laki, putra. Contohnya Om. Ini yang tertulis ini bacanya Ustaz. Ibnu Khalidin. Nah, Ibnu Khalidin. Betul. Ibnu Khalidin huna. Ibnu Khalidin huna wa ibnu Hamidin hunaka. Anaknya Khalid. Anaknya Khalid di sana. Di sini. Di sini. Dan putranya Hamid di sana. Bagus. Huna di sini, hunaka di sana. Tuh hamzah wasalnya di tengah nggak dibaca kan? Wa benu. Ya, Naam. Naam. tidak wa ibnu. Wa benu aja tanpa dibaca. Ya, Ummu Isti berdua ya. Naam Ustaz. Dengan Ukhturani Saputri. Baik Ustaz. Ummu Isti bertanya Ibnu man? Naam. Ibnu man anta? Ana benu Muhammadin.
Bagus. Ibnu man anta. Bebas. Oh, Ana benu Khalidin. Naam. Ibnu man anta. Ana benu Yasirin. Betul. Ibnu man anta. Ana benu Umarin. Ibnu Amma. man anta. Mm. Ana benu Ana bunul mudarrisi. Bisa kan? Ana benu Mudarrisi. Naam. Ibnu man huwa. Wa benu ini Ustaz. Bebas. Wa banu. Wa benu Khalidin. Bagus. Gantian Ukhturani. Ibnu man. Ibnu man anta. Ibnu man anta. Ummu Isti jawab ya. Oh, naam. Ibnu Ana Ana banu. Ana benu Hamidin. Bagus. Ibnu man anta. Ana benul muhandisi. Saha. Ibnu man anta. Ana benul walid. Ana benul siapa ya? Ana benul tobibi. Saha. Ibnu man huwa. Huwa benul mudarrisati. Ibnu man huwa. Huwa benul kholati. Bibiku ya. Nah, betul. Wa banu khalati. Bisa Ummu Isti? Naam Ustaz. Syukran. Umurani juga? Apa Ustaz. Ustaz? Rani. Ummu Hisham ada? Ada Ustaz, hadir. Sekarang jumlah fi'liyah ya. Nah, Ustaz. Dibaca Ummu Hisham. Kharaja banul imami. Anak imam itu. Anak imam itu keluar. Ini jumlahnya jumlah Jumlah fi'liyah. kharaja fi'il. Kharaja fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il madhi Ustaz. Fi'il madhi. Dia berbaris apa tuh madhi, Akhirannya apa tuh? Fi'il madhi fathah Ustaz. Fathah. Berarti mabni bilangnya. Mabni alal fathi. Nah. Ulangi. Kharaja fi'il. Kharaja fi'il madhi mabni alal fathi. Bagus. Kalau fi'il selepasnya bukan khobar. Tapi Berarti fa'il atau pelaku. fa'il. Pelaku. Ibnu fa'ilun. Ibnu fa'ilun Wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Al-imami. Al-imami mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Nah, sendiri coba. Kharaja. Kharaja fi'il madhi mabni alal fathi. Ibnu. Mudhaf. Ibnu. Ibnu tadi mudhaf ya Ustaz? Sebelum mudhaf. Apa tuh? Kharaja kan fi'il. Berarti Fa'il Ustaz. fa'il bilangnya. Fa'il. Nah, Ustaz. Ibnu fa'ilun. Ibnu fa'il wa huwa Wa huwa. mudhaf. Al-imam. Al-imami mudhafun ilaih marfu' bil kasrah. Majrurun. Majrur bil kasrah. Nah, ulangi Ummu Hisham. Kharaja. Kharaja fi'il madhi mabni alal fathi. Ibnu fa'il wa huwa mudhaf. Nah, Al-imami mudhafun ilaih majrur bil kasrah. nah. Bisa sekarang Bisa Allah Ustaz. Sekarang bawahnya ya. Nah.
Kharaja banul imami minal masjidi. Anak imam itu. Anak imam itu keluar dari masjid. Nah, sekarang dari toko. Nah, kharaja banut tajiri minat dukani. Mm-mm. Anak laki-laki pedagang itu keluar dari toko. Dari pasar. Kharaja banut tajiri minas suki. Mm-mm. Anak Anak laki-laki pedagang itu keluar dari pasar. dari rumah. Kharaja banut tajiri alal alal baiti. Min baiti. Minal baiti. Mm-mm. Anak pedagang itu Anak laki-laki pedagang itu keluar dari rumah. dari kampus. Kharaja banut tajiri minal jami'ati. Anak Nah, laki-laki pedagang itu keluar dari kampus. Khoro, sekarang dari kamar mandi. khoro, khoroja banut tajiri minal hammami. Anak Mm-mm. laki-laki pedagang hammami ya Ustaz? Atau mirhadis Ya, nih? Hammam. Hammam. Khoroja banut tajiri minal hammami. Anak laki-laki pedagang itu keluar dari kamar mandi. Dari toilet. Khoroja banut tajiri minal mirhadi. Anak laki-laki Mm. pedagang itu keluar dari toilet. Nah, ulangi ya tanpa diartikan. Nah, Oh, Ustaz. boleh Om? Dari awal ya Ustaz. Awal Om. Dari yang pertama apa? Masjid. Sama. Kharaja banul imam. Khoroja banul imami minal masjidi. Nah, Khoroja banul tajiri minat dukani. Khoroja banut tajiri minas suqi. nah, Khoroja banut tajiri minal baiti. nah. Khoroja banut tajiri minal jami'ati. Khoroja ba khoroja banul khoroja banut tajiri minal hammami. Khoroja banul tajiri minal mirhadi. Syukran. Muhisham bagus. Nah, maaf Ustaz. Umu Septi. Hadirah. Hadir. Silakan Om. Yang mana Ustaz? Contoh di layar. Kharaja banul. Kharaja banul tajiri minal dukani. Bagus. Pasar. Kharaja banul tajiri minal suqi. Nah, dari rumah. Kharaja banul tajiri minal baiti. Bagus. Kampus. Kharaja banul tajiri minal jami'ati. Kamar mandi. Kharaja banul tajiri minal hamami. Toilet. Kharaja banul tajiri minal mirhati. Nah, mirhadi. Mirhati. Kharaja fi'il. Kharaja fi'il madhi Mabniyun. wa Mabni bilangnya. Mabni alal fathi gitu. madhi ala fasi. Oh, kalau enggak fi'il madhi aja enggak apa-apa. Kharaja fi'il. Kharaja fi'il madhi ala faksi. Ibnu. Ibnu fa'il Wa huwa bahwa mudhof. mudhaf. Al-imami. Al-imami mudhofun ilaihi wa huwa Mudhafun ilaih. Majrur. majrur bil kasrah. Nah gitu. Ulangi ya.
Kharaja fi'il Kharaja fi'il madi. Lagi faksi. Ini penuh. fi'il madhi mabni 'alal fathi Mabni ala faksi. ibnu Kharaj ibnu fa'il wa huwa wa mudhaf. al-imami Al-imami mudhafun ilahi. majrur. Wa huwa majrur bil kasrah. Bagus, Ummu Septi. Syukran. Ummu Mutmainnah. Mutmainnah ada? Naam, Ustaz. Huna artinya? Di sini, Hunaka? di sana. Keduanya menunjukkan kata Zarful keterangan. kata keterangan. Isim isyarat deh kan, menunjuk sambil nunjuk kan? Naam, Ustaz. Sambil menunjuk di sini dan di sana. Huna wa huna. Berdua ya. Dengan umurnya ada? Nah, Bagus jaringan. Ustaz. Ya. Ummu Mutmainnah bertanya. Aina Hamidun wa Yasirun. Hamidun huna wa yasirun hunaka. Bagus. Aina Bilalun wa Hashimun. Bilalun huna wa hasimun hunaka. Aina Muhammadun wa Mahmudun. Muhammadun huna wa mahmudun hunaka. Aina Aliyun wa Ammarun. Aliyun huna wa ammarun hunaka. Gantian. Muria. Aina hamidun wa yasirun. Hamidun huna wa Yasirun hunaka. Aina bilalun wa hashimun. Bilalun huna wa Hashimun hunaka. Aina muhammadun wa mahmudun. Muhammadun huna wa Mahmudun hunaka. Aina aliyun wa ammarun. Aliyun huna wa Ammarun hunaka. Nah, gitu. Jumlahnya, jumlah apa nih Mutmainnah? Hamidun huna. Jumlah ismiyah. Berarti Hamid sebagai Isim. kedudukannya sebagai awal kalimat. Mubtada. Ada Marfu bid-dhammah. wa huna isim isya Huna isim isyarah. wa huwa Mudhaf. enggak, langsung aja. Wa huwa informasinya. Wa huwa khabar. Wa khabar kan. Hamid, ada apa dengan Hamid? Huna, dia berada di sini. Ya kan? Dia ada di sini. Huna. Huna isim isyarah wa huwa khabar. Muria Hamidun sebagai Ada Ustaz. Ada. Iya. Marfu bidhammah. Marfu'un bidhammah. Huna isim isyarah wa huwa khabar. Nah, khabarnya isim. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Asih tahtas sarir. Tahtas sariri. Artinya apa tahta Di bawah kursi. Sarir. Di bawah tempat tidur, kolong tempat tidur. Bagus. Al-kursi menjadi Tahtal kursiyun. Nah, karena tahta dia mudhof kan? Ya. Naam. Lepasnya mudhof ilaih.
menjadi tahtal kursi, sayyarah, tahtal sayaroti, al-maktabu, tahtal maktabi, al-haqibah, tahtal hakibati, al-hajaru, tahtal hajari, bagus. Kalimatnya al-qalamu, benar kan? qalamu tahtal daftari. Pena itu Pena itu di bawah, di atas, di bawah. pena itu di bawah buku Buku. catatan. Bagus. Al-miftah, Miftahu tahtal kitabi Hamidin. kunci itu Kunci itu di bawah buku Hamid. di bawah bukunya Hamid. Tahta kitabi Hamidin. Kaki Kemudian, batu tahtal maktabil mudiri. tas itu Tas itu di bawah meja kepala sekolah. as-sa'atu, Sa'atu tahtas sa'atu tahtas sariri. Jam tangan itu di bawah kolong ranjang. al-kalbu, Kalbu tahtas sayaratir rojuli. Anjing itu di bawah mobil lelaki itu. al-kalbu sebagai Al-kalbu itu mubtada wahwa mudof. enggak mubtada saja. Mubtada. Marfu, Marfu'u biddoma. tahta zarfu Dorfu makan. wa huwa mudaf. Wahwa mudof. As-sayyarati, Sayaroti khobar. as-sayyarati mudafun Sayaroti. Oh iya, mudofun ilaihi. wa huwa mudaf. Wahwa mudof. Ar-rajuli Arozuli mudafun. khobar. Oh iya, astagfirullahaladzim. Mudofun ilaihi. Kemudian tahta sayyaratir rajul ini, kalimat ini disebut Khobar. kabarnya berupa susunan mudhaf dan mudhafun Ilaihi. Oh iya ya, astagfirullah. Yang ngerti Pak Ustaz. Tadi hamzah wasal udah berlatih belum? Mu'asy belum ya? Belum? Ya, baca ya. Hamzah wasal. Kharaja banu. Kharaja banul imami minal masjidi. Sekarang bawahnya. Kharaja banut tajiri minal suqi. Terus Kharajat tajiri. Tadi apa lupa lagi? Kharaja banu. Kharaja banut tajiri minal dukani. Al-bait. Kharajab ya Allah. Kharaja banut tajiri minal baiti. Kharaja banut tajiri minal jamiati. Kharaja banul tajiri minal hamami. Kharaja banut tajiri minal mirhadi. Kharaja fi'il. Kharaja fi'il madi mabni ala fathi.
Ibnu 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 mudofun mudof ilai mudof. fa'il bilang Oh, fa'ilun. fa'ilun wa huwa mudof. Al-imami Al-imami. mudofun ilai majrurul bil kasroh. Nah, gitu Ummu. Kasih. Ummu Mu'ad. Ummu Mu'ad kharaja banu. Kharaja banul imami minal masjidi. Bagus. Kharaja banut tajiri minal dukkani. Nah, Kharaja banul minal bait. Kharaja banut tajiri minal sukkani. Al-bait. Kharaja banul tajiri minal baiti. Al-jami'ah. Kharaja banut tajiri minal jami'ati. Kharaja banul mutajiri minal mirhadi. Hamma minal hammami. Mirhad. Kharaja banul tajiri minal mirhadi. Nah. Nah. Kharaja fi'lun. Kharaja fi'lun madhi. Mabniyun. Mabniun Alal. alal kasri. Alal fathi. Fathi. Nah. Ibnu fa'ilun wa huwa mudhaf. Al-imami mudhafun ilaih. Majrur bil kasrah. Bagus. Ummu Mu'ad. Syukran. Ummu Andi langsung. Kharaja banu. Kharaja banul imami minal masjidi. Naam. Kharaja banul tajiri mina dukkani. As-suq. Kharaja banul tajiri minas suqi. Al-bait. Kharaja banu tajiri minas baiti. Al-jami'ah. Kharaja banu tajiri minal jami'ati. Hammam. Kharaja banu tajiri minal hammami. Al-mirhad. Kharaja banu tajiri minal mirhadi. Kharaja fi'lun. Kharaja fi'il madi mabni ala fathi. Mabni ala fathi. Ibnu fa'il wa huwa mudhaf. Al-imami. Al-imami mudhafun ilahi majrur bil kasrah. Bagus semua adik. Syukran Ustaz. Afwan. Ummu Nani Soraya. Kharaja banul imami minal masjidi. bukan. Yang nomor 2 ya Ustaz. Kedua. Kharaja banut tajiri minas suqi. Nasuk. Al-bait. Kharaja banut tajiri minad dukkani. Bagus. Kharaja banut tajiri minal baiti. Naam. Kharaja banu apa tadi tentu Pak? Kharaja banut tajiri minal madrasati. Nah, bahasa terus. Kamar mandi. Kharaja banut tajiri minal hammami. Terus.
kharaja ibnut tajiri minat minat dukani Mirha minal mirhadi. kharaja fi'il Kharaja fi'il madi mabni ala fathi. ibnu Failun wa huwa mudhaf. al-imami. Mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Bagus. Kemudian ini Jasmine kharaja banu. Jasmine ada. Iya, Ustaz. Silakan. Kharaja benut tajiri minal Minat dukani. yani bagus. Kharaja. Ini namanya boleh apa aja, Ustaz? Itu gambarnya pasar. Pasar dia. Namanya Iya. bebas. Enggak, nama orangnya itu pakai nama orang nggak, Ustaz? Pakai nama ini aja Ibnu Tajiri semua. Oke. Kharaja ibnu tajiri Minas minas siki suki. Kharaja ibnu tajiri minal baiti. Bagus. Kharaja banu. Kharaja benu minal Kharaja banu tajiri tajiri minal madrasati. Kharaja banu. Kharaja benu minal Kharaja banu tajiri Kharaja benu ibn tajiri minal minal hammami. Kharaja banu Kharaja benu ibnu tajiri minal mirhadi. Bagus. Kharaja fi'il madi mabniyun 'alal fathi. alal fathah. Ibnu Ibnu fa'ilun wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Al-imami mudhafun Mudhafun ilaih majrur. bil kasrah. Bagus. Syukran. Yasmin. Ustaz. Ukhtun Nur langsung. Kharaja banu. Kharaja banu imami minal masjidi. Kharaja banu tajiri minad dukani. Naam. Kharaja banu tajiri minas suqi. Sahih. Kharaja banu tajiri minal baiti. Bagus. Kharaja banu tajiri minal jami'ati. Naam. Kharaja banu tajiri minal hammami. Betul. Kharaja banu tajiri minal mirhadi. Kharaja fi'lun Kharaja fi'il mabni ala fathi ibnu mudaf ibnu sebagai fa'il wa huwa mudaf. Bagus. Al-imami sebagai mudafun ilaih majrur bil kasrah. Nah, ini berarti jumlahnya jumlah Fi'liyah. Nah, syukran. Nur. Afwan Ustaz. Umurani. Umurani ada? Rahaini. Rahaini. Ya, Ustaz. Silakan dijawab.
Horojabnul imami minal masjidi. Terus Horojabnu tajiri minad dukani. Naam. Horojabnu tajiri minas suqi. Naam. Horojabnu tajiri minal baiti. Sah. Horojabnu tajiri minal jami'ati. Horojabnu tajiri minal hammami. Horojabnu tajiri minal mirhadi. Kharaja fi'lun Khoroja fi'lun madi mabni alal fati ibnu ibnu fa'ilun wa huwa mudhof al-imami. imami mudhofun ilaihi majrurun bil kasroh. Naam. Bisa umurani? Insyaallah Ustaz. Ini disebut jumlahnya jumlah. Jumlah fi'liyah. Kalau kita ubah jumlah ismiyah, kharaja dihapuskan. Nah Ustaz. Jadi haza aja. Haza. Ganti. Hadza Ya, haza ibnul imami. Ya kan Om? Haza isim isyarah. Wa huwa bahwa mudhof mubtada. Awal bahwa kalimat. mubtada Ibnu sebagai khobar wa bahwa huwa mudhof al-imam. al-imamu mudhofun ilaihi. Nah, sama kan? Ini Nah, jumlahnya jumlah ismiyah. berarti kalau jumlah ismiyah strukturnya mubtada dan Khobar. kalau jumlah fi'liyah strukturnya Fi'il dan fi'il. fa'il. Nah, fi'il dan fa'il. Sebenarnya umurahnya rahim. Afwan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu. Turani Saputri belum? Ustaz. Kharaja banu. Kharaja banul imami minal masjidi. Kharaja banut tajiri minas suqi. Kharaja banut tajiri minat dukani. Bagus. Kharaja banut tajiri minal baiti. Naam. Kharaja banut tajiri minal jami'ati. Kharaja banut tajiri minal hamami. Hammami. Hamami. Kharaja banut tajiri minal mirhadi. Kharaja fi'lun. Kharaja fi'lun wa huwa mudhaf. Ulangi. Belum bukan mudhaf dia. Oh, bukan. Fi'il madhi Fi'lun bilangnya. mahdi wa bani ala fathi. Ibnu fa'il wa huwa mudhaf. bagus. Al-imami mudhafun ilaihi majrur bil kasroh. Nah, gitu. Ukturani. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Musabti sudah. Sudah Ustaz. Udah ya. Udah semua. Musabti ada yang belum? Oh yang ismu tadi yang masmu tadi yang Semua ya. Ini Musabti ismul waladi. Ismu waladi Muhammadun wasmu binti Zainab. Nama anak laki-laki itu? Nama anak laki-laki itu Muhammad dan nama anak perempuan itu Zainab. Nah, sekarang Bilal wa Maryam. Ismu walidi Bilalun wasmu binti Maryam. Bagus. Khalid, Khadijah. Ismul waladi. Ismul waladi Khalidun. Ismul waladi Khalidu wasmul binti Khadijah.
Faisalun. Ismul waladi Faisalu wasmul binti Fatimah. Bagus. Mas'udun. Ismul waladi Mas'udu wasmul binti Sumayyatu. Hashimun. Ismul waladi Hasimu wasmul binti Bagus. Hafsah. Nah, Hafsatu. nah. Kalau ini jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah. ismiyah, betul. Ismunya sebagai Mubtada. wa huwa mudhaf. Wasmatu. Al-waladi Waladi sebagai mudhafun. mudhafun ilaih. Muhammad sebagai informasinya. Mubtada. Khobarnya. Kalau hanya ismul walad, nama anak itu sudah lengkap belum kalimatnya? Belum. Belum kan? Ismul walad. Nama anak itu. Siapa nama anak itu? Muhammadun, Faisalun, Hashimun. Ya kan? Masih belum lengkap kan? Butuh khobarnya kan Om? Berarti Muhammadun sebagai khobar. Marfu bi Dhammah. Syukran Musabti, bagus. Bilqis ada? Hadir Ustaz. Baru hadir ya? Nah, Ustaz habis tempat nenek. Ya. Silakan. Ismul waladi. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Bilal wa Maryam. Ismul Bilalun. Ismul waladi Bilalun. Ismul waladi Bilalun wasmul binti Maryamu. Khalid. Ismul waladi. Ismul waladi Khalidun wasmul binti Khadijatu. Bagus. Faisalun. Ismul waladi Faisalun wasmul binti Fatimatu. Mas'udun. Ismul waladi Mas'udun wasmul binti Sumayyatu. Hashimun. Ismul waladi Hashimun wasmul binti Hafsatun. Hafsatu. Hafsatu, bagus. Ismu awal kalimat sebagai Mubtada. Wahwa mudhaf. Al-waladi Mudhafun ilaih. Muhammadun berarti pelengkap kalimatnya. Khabar Marfu Bidhamah. Bidhamah. Nama anaknya, nama anak laki-laki Khalid, nama anak perempuan Khadijah, ya kan? Nah, Ustaz. Syukran, Bilqis. Apa Ustaz? Udah semua ya? Nah, belum Ustaz. Umuria? Belum Ustaz. Belum. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Bilal. Ismu waladi Bilalun wasmul binti Maryamu. Khalid. Ismu waladi Khalidun wasmul binti Khadijah. Faisal. Ismul waladi Faisal wasmul binti Fatimah. Mas'udun. Ismul waladi Mas'udun wasmul
binti Sumayyah. Hashim. Ismul waladi Hashimun wasmul binti Hafsah. Nah, Hafsah. Hafsah. Nah, ismu di awal sebagai Mubtada Ustadz. huwa mudhaf. Bahwa mudhaf. Al-waladi Mudhaf ilaih. Muhammadun. Muhammadun khobar marfu'un bidhammah. Nah, karena jumlahnya jumlah Ismiyah Ustadz. ismiyah. Mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah fi'il dan Fa'il Ustadz. fa'il. Ukuran umurnya bagus. Hafan Ustadz. Apalagi yang belum tadi? Ana Ustaz. Ana juga belum Ustaz. Nah, Munani. Ismul waladi. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Bilal. Ismul waladi Bilalun wasmul binti Maryam. Khalid. Ismul waladi Khalidun wasmul binti Khadijatu. Faisal. Ismul waladi Faisalun wasmul binti Fatimah. Kemudian Mas'ud. Ismul waladi Mas'udun wasmul binti Sumayyah. Hashimun. Ismul waladi Hashimun wasmul binti Hafsah. Ismu di awal sebagai Mubtada wa huwa mudhaf. al-waladi. Mudhafun ilaih majrur bil kasroh. Muhammadun. Muhammadun khobar marfu bidhammah. Syukuran. Munani bagus. Siapa lagi tadi, Om? Ana Ustaz. Nabila. Ismul waladi. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Bilal. Ismul waladi Bilalun wasmul binti Maryamu. Khalid. Ismul waladi Khalidun wasmul binti Khadijatu. Faisalun. Ismul waladi Faisalun wasmul binti Fatimatu. Mas'udun. Ismul waladi Mas'udun wasmul binti Sumayyatu. Hashimun. Ismul waladi Hasimun wasmul binti Hafsatu. Ismu di awal sebagai Ismu khabar mubtada wa huwa mubtada dulu bilang. Mubtada wa huwa mudhaf. Al-waladi. Al-waladi mudhaf ilaih. Bagus. Muhammadun. Informasinya khobar. Nggak bisa mulai kan, berdiri sendiri kan? Ya Ustaz. Syukran. Nabila. Ustaz. Kita masuk daras ke-6 ya, pelajaran ke-6. Kita belajar tuh pelajaran ke-6 tentang isim isyarah mu'annas. Kata tunjuk untuk perempuan mu'annas gitu. Tadi nggak kebuka ini. Mu'ad ada. Masuk daras ke-6 ya. Ya, Ustaz. Ad-darsus sadis. Ad-darsus sadis. Pelajaran ke-6 hazihi ini. Hazihi. Di pelajaran ke-6 ini. Di pelajaran ke-6 ini kita membahas kata tunjuk dekat untuk benda tunggal, muannas atau jenis perempuan. Hazihi tum. Hazihi. Hazihi ismu isyarati lil mufradil muannasil qaribil akili wa ghairul akil. Hazihi kata tunjuk dekat untuk benda tunggal berjenis perempuan, yakni muannas yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah, muannas perempuan ya. Nah, hazihi. Kalau muzakkar haza.
Haza. Contoh yang berakal. Hazihi Fatimatu. Ini Hazihi bintun. Ini Fatimah. Hazihi bintun. Ini anak perempuan. berakal kan? Nah, Ustaz. Hadhihi ukhtul. Hazi ukhtul muhandisi. Ini saudarinya insinyur. Nah, jurutera, muhandis. Yang gairah akil, tak berakal. Ghairul akil, benda yang tidak berakal. Hazihi sayyaratun. Ini sebuah mobil. Hazihi mikwatun. Ya, ini sebuah kereta. Hazihi mikwatun. Ini setrika atau penggosok baju. Hazihi darajatu Anas. Ini sepeda milik Anas atau basikal milik Anas. Hazihi mil'aqatun wa hazihi kidratun. Ini sendok dan ini periuk. Nah, sudu dan periuk. Sudu, ya. Buku. Perhatikan. Mu'ad. Perhatikan anggota badan yang berpasangan dikategorikan sebagai isim yang berjenis perempuan, yakni muannas, maka kata tunjuk dekatnya menggunakan hazihi. Nah, Contohnya, anggota tubuh berpasangan. 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, mu'annas. Kategorinya ya. Kita pakai hazi. Contohnya. hazihi uzunun wa hazihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Nah, Hazihi ya. Berpasangan kan? Berpasangan. Hazihi yadun wa hazihi rijlun. Ini tangan dan ini kaki. Nah, udah paham? Nah. Anas, ya. Kita baca Mu'ad di bukunya ya. Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sadisu hazihi. Pelajaran ke-6. Terus pelajaran ke-6 hazihi. Hazihi artinya apa? Perempuan. Artinya ini. Ini untuk muannas. Ya, ini. Haza banu hamidin wa hazihi bintu Yasirin. Ini anak Hamid dan ini anak perempuannya Yasir. Bagus. Mana mu'annas di sini? Hamidin. Mu'annas mana? Mu'annas wa hazihi. Nah, bintu kan? Yasir. Nah. Sambung terus. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anaknya Hamid duduk dan anaknya Yasir berdiri. Bagus. Jalisun duduk. Ini jalis duduk. Naam. Waqifatun berdiri. Anas. Man hazihi? Hazihi ukhtul muhandisi. Siapa ini? Ini anak guru. Muhandis. Ini kakak guru. Muhandis jurutera. Insinyur jurutera. Oh, jurutera. Ini kakak jurutera. Ahya aidan muhandisatun. Apakah dia juga jurutera? La, ya tabibat. Tidak, dia adalah seorang dokter. Bagus. Sayyaratu man hazihi? Milik siapa kereta ini? Hazihi sayyaratil mudiri. Kereta ini milik pengetua sekolah. Nah, bahasa Melayu, sayyara itu kereta. Bahasa Indonesia mobil. Ya. Ya. Ma hazihi? Hazihi mikwatun. Apa ini? Ini adalah setrika. Setrika. Liman hazihi? Apa? Siapa? Liman. Apa ini? Milik siapa ini? Milik siapa nih?
Hazihi li Khalidin. Ini milik Khalid. Nah, lam tu lam harfu jar ya, kasrahkan selepasnya. Milik. Ada roja tuh. Ada rojatu anasin hazihi. Ada rojatu basikal Ustaz. Apakah ini bicycle Anas? Apakah ini basikalnya Anas? La, hazihi darrojatu Ammarin. Hazihi jadidatun. Tidak, ini miliknya. Basikal ini milik Ammar. Ia sungguh. Ini cantik. Ini baru, bicycle yang baru. Baru. Ini baru. Wadarrojatu Anas qadimatun. Dan basikal Anas lama. Lama, sudah lama. Sudah, dan basikalnya Anas sudah lama. Hazihi sa'atun aliyun. Sa'atu mudah. Apakah ini Tak boleh tanwin. aliyi? Ulangi. Hazihi Sa'atu aliyi. aliyin boleh. Tanwin. Aliyin. Apakah ini jam tangan Ini Ali? bukan soalan dia. Hah? Bukan soalan. Ini jam tangannya. Ini jam tangannya Ali. Ia jamilatun jidan. Ia sangat cantik. Bagus. Hazihi mil'aqatun wa hazihi kidratun. Ini Sudu. sudu dan ini kuali. Wali. Naam. Al-mi'aqatu fil kidri. Apakah Sudu itu. sudu itu di dalam kuali? Bagus. Hazihi baqratul fallahi. Ini lembunya petani. Hah? Nah, ini lembu petani, sapinya petani. Lembu. Ini lembu petani. Haza anfun wa haza famun. Ini mulut. Hidung. Ini hidung dan ini mulut. Hazihi uzunun wa hazihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Wa hazihi yadun wa hazihi rijlun. Ini tangan dan ini kaki. Bagus. Mu'az, anggota badan mu'anas kan? Yang berpasangan ya? Ya, yang berpasangan. Yuk, baca semula ya. Tanpa diartikan. Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sadisu. Hazabanu hazihi. Hazabanu Hamidin wa hazihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifun. Waqifatun. Man hazihi ukhtul muhandisi. Ahia aidon muhandisatun. La hiya tabibatun. Sayyaratul man hazihi. Hazihi sayyaratul muhandis. Sayyaratul mudiri. Ma hazihi mikwatun. Nah. Liman hazihi li Khalidin. Adarrajatu anasin hazihi. La hazihi darrajatu ammarin. Hazihi jadidatun. Wa darrajatu Anas qadimatun. Hazihi sa'atu Ali. Sa'atu khabar. Hazihi sa'atu Aliin.
hiya jamilatun jiddan. Nah, hadhihi mubtada kan? Sambung. Hadhihi min aqotun wa hadhihi kidrun. Nah, Al mil'aqatu fil kidri mm, haz hadhihi bakratul fallahi. mm. Haza anfun wa haza famun. Nah, Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. hadhihi udhunun. Hadhihi uzunun wa hadhihi isim isyarah. Nggak, baca aja. Oh, hadhihi uzunun wa hadhihi ainun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Boleh paham, Mu'ad? Nah, Ustaz, boleh. Insyaallah. Nah, Umurani, Rahaini langsung. Ad-darsus sadis. Ada susadis Pelajaran ke-6 tentang apa dia, Om? tentang hadhihi Dia kata tunjuk untuk benda mu'anats. anas. Langsung. Ustaz. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Bagus. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi ukhtul muhandisi. Ahia aidon muhandisatu. Ahia aidon muhandisatu la hiya tobibatu. Tobibatun. Tanwin. Tobibat. La hiya tobibatun. Nakirah kan? Nah, Ustaz. Sayarotu man hadhihi sayarotul mudiri. Ma hadhihi mikwatun. Liman hadhihi li Khalidin. Adar rojatu anasin hadhihi la hadhihi darrojatu ammarin. Hadhihi jadidatun. Wa darrojatu anasin qadimatun. Hadhihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jiddan. Bagus. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Nah. Hadhihi baqaratul falahi. Hadza anfun wa hadza fammun. Nah. Hadhihi udunun wa hadhihi ainun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Bagus. Umurani, boleh pahami sampai sini? Bisa Insyaallah dipahami? paham, Ustaz. Ya. Mutmainnah langsung. Ad-darsus sadis. Ad-darsus sadisu hadhihi. Ustaz, artikan, Ustaz. Langsung aja. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifun. Man hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aidan muhandisatun la hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi
هذه سيارة المدير. ما هذه؟ هذه مكواة. لمن هذه؟ هذه لخالد. أدراجة أنس هذه؟ لا، هذه دراجة عمار. هذه جديدة، ودراجة أنس قديمة. هذه ساعة علي، هي Sa'atu جميلة. mudhaf. Tak boleh tanwin. نعم. هذه ساعة علي، هي جميلة جدا. هذه ملعقة وهذه قدر. الملعقة في القدر. هذه بقرة الفلاح. هذا أنف وهذا فم. هذه أذن وهذه عين. وهذه يد وهذه رجل. Bagus. Mutmainnah. Ummu Asih. Langsung. Ad-darsus sadisu. Hada banu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa banu Yasirin wa bintu Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadihi ukhtul muhandisi. Ahia aidun muhandisi sa'atu la Ahia aidun muhandisatun la hiya tabibatun. Bagus. Sayaratu man hadihi? Hadihi sayaratul mudiri. Ma hadihi? Hadihi mikwatun. Wa panjang. Mikwatun. Hadihi mikwatun. Liman hadihi? Hadihi li Khalidin. Adaro jatu Anasin hadihi la hadihi darajatu Ammarin hadihi dajajatun Jadi hadihi ya kayak al-khalal jadidatun wadarrojatun Anasin qadimatun. Mudah. Wadarrojatu Anasin qadimatun. Bagus. Hadihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jiddan. Hadihi mil'aqatun wa hadihi kidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Hadihi baqaratul fallahi. Hada anfun wa hada anfun wa hada famun. Hadihi udhunun wa hadihi ainun. Wa hadihi yadun wa hadihi rizlun. Bagus, Ummu Asih. Syukran. Nah, kawan-kawan yang lain, ummahat, akhwat yang belum baca, kita beri kesempatan besok insyaallah. Waktu sudah zuhur. Sampai sini jumpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz, jazakallahu khair.